Okay, game to na ta sa atong manigib. 3-0 run. Na, shoot. Side out. Cordobas ball. Bornok to serve. Ayay, bantay yan eh. Bantay, problema na san eh. Sangag yun. Kana, kuha na oh. Gi, bubo. Ato ra. Auto. Side out. Bola sa team San Fernando. Servisyo. Ernie. Usar magkabala. Huwag magkausbi. Servisyo. Elgin. Kana. Ball. 3-0 ato score, 3-0. Servisyo, Albert, kuyo ka na yun, kung ano dugdug ko. Lo! Kamang! Sus, huwag yung kabot. Ono, 3. Sa atong game to, ono, 3. Midaw sa game wala ang team ko naman. Lagi, Jim. Away. 3 ono ha. Mula Senyor Ron. Bola sa team San Fernando. Westbrook serving. Westbrook again. Binumba sir. Engine ka. Pasok. 4-1. Service Westbrook. Side out. Side out. 4-1 ato skor, 4-1, boss. Invite. Henry, 3-shot combination. Bang, nagbangga, labok na. Westbrook. Pantay yun. Ay, ito ra. Count. Bundakan. Lumayan po mo eh. Come. Lagi. Ihurot na natanan mo. Okay. Ilang may problema. Servisyo Bornok. 3-4, wala. Lalis ng pamilya diri. Lalis ng pamilya. Ay. Walis 4. Iguales 4 na mga birds ha. Servisyo Bornok. Sakita. Uy, aray ko. 5-4. Milabaw na ang team Cordoba. Sabra bulangan. Nanay dang bato. Nanay sud bato mo. Bola Bornok. Tuwan na sa tuwag sikong bola. Size 4. Size 4. 2.3 in favor of Team Cordoba. This halftime is brought to you by the crunchy and tasty Maricela Tunic Chicharon. Pwedeng ulamin sa sarap. Mapalitan ninyo ha sa newly open Kansohong branch diya sa Talisay. Mga taga Cebu City, no need na to go down south para mapalit sa lamihan ng Chicharon. Mapalitan ninyo sa Kansohong. Din amni mapungan. 8-4. Last 4 na sad. Dapag ito. Di master gini main Bornok. Paridol! Tamparus pa. 9-4. Sus. Una-una lang, gikan ni sila dito sa Bulinawan. Ang usak-sako nila, puno na kwarta. Karon dinaan sa diris Kampao. Duwag sako na doon uli ani. Duwag sako. Ala rin mo kuya.
Shout out ni Board Sports Channel mga Boards. Naadiya sa ato ang kiliran si Board Sports Channel ha. Ato ang kapwa vlogger sa volleyball na dahil Board Sports Channel kanang nagka mga Boards. Simple na yun na kanang Board Sports niya. Service yung Bornok. Paksit po. Kam na sa kaspa. 11-4. Ukab ang kaspas overhead. Para daw. Hari na. Short. Gaan pag-charge. Ngayon maura na yung maingnan. Service yung Ernie. Sakit na ba na Ernie Zad? Irjin. Burnok. Lupa na si Irjin oh. Tara. Na. Wala nang lupa na. 5-11. Daghan na ba na disgrasya sa maling akala. Tora, Erne. Tukmod pa sa gang. 6-11. Hinay-hinay nagtaob. 6-11. Servisyo. Erne Basalan. Erjin Portalisa. Firing. Erne again. Tuwag. Higaoy. Side out. For the win. Para daw. Servisyo Cedric. Erne. Wisbrook. Burnok. Outball. Outball si Burnok. Okay na itong sound ha. Sound system. Ato gigamit karon nga perting tinawa. Active. Active Disco Mobile. Mao na ha. Ato ang sound karon, sound system. Para daw. Susubukan ni Albert. Westbrook. To Albert. Tukod, lobo kayo. Albert Zad. Goodbye na yun. Impas na ng utang. Daw na. 2 ducks.